Brain, brain, the brain. Hey, let me show you the brain. Let me show you something. This is an illustration of the brain. Do you see the brain? This is the brain. Our brain. Our brains are in our heads, inside of our skulls. The brain is the organ that we use to think. The brain is the organ that we use to think. El cerebro es el órgano que usamos para pensar. The brain is the organ that we use to think. That's right. That's what the brain is for. That's correct. That's what the brain is for. The brain is for you to think. That's how you should use your brain. Your brain is the organ that allows you to think. What do you think? Think, pensar. Okay, so the brain is the organ that we use to think. El cerebro. The brain is the organ. Organ, órgano. We have organs inside our bodies. Organs, órganos, organs. The brain is the organ that we use to process information, to think. Information, what's information? Information is data. Information are bits of things, of images, of notions that serve the purpose for us to proceed and to meditate and to perform things. Think. What are you thinking? You know? A penny for your thoughts. ¿Qué estás pensando? What are you thinking about? ¿En qué estás pensando? Think es pensar. Excusas. Think, pensar. So, what are you thinking about? ¿En qué estás pensando? What are you thinking about? 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 Think, pensar. Think, pensar. Thinking. What are you thinking about? ¿En qué estás pensando? What are you thinking about? ¿En qué estás pensando? What are you thinking about? ¿En qué estás pensando? I'm thinking about a problem at work. I'm thinking about a problem at work. Estoy pensando sobre un problema del trabajo. I'm thinking about a problem at work. I'm thinking about my girlfriend. Estoy pensando en mi novia. I'm thinking about my family. Estoy pensando en mi familia. I'm thinking about my pets. Estoy pensando en mis gatos, en mis animales. Pets son mascotas. I'm thinking about my pets. What are you thinking about? Repitan ustedes, digan. What are you thinking about? What are you thinking about? ¿En qué estás pensando? What are you thinking about? Very good. Are you talking? Hey, you need to talk.
it's a good idea. If you talk, it helps a lot. If you're trying to learn English, it pays to talk. It is important that you talk. When I say repeat, repeat after me. Are you ready? How are you this morning? Hey, it's good to see you. Are you drinking your coffee? Are you drinking your coffee yet? This morning I am not drinking coffee. This morning I'm drinking green tea. Green tea. You see, I ran out of coffee. Last night I ran out of coffee. Se me acabó el café. I ran out of coffee, so this morning I'm drinking green tea. Se me acabó el café. I ran out of coffee, so this morning I'm drinking green tea. I ran out of coffee. Where is my eraser? I can't find it. Okay. I ran out of coffee last night, anoche. Se me acabó el café. Se me acabó el café. I ran out of coffee. I ran out of coffee last night. I ran out of coffee last night. Se me acabó el café anoche. I ran out of coffee last night. So this morning I'm drinking green tea. That's what I'm drinking this morning. Because I ran out of coffee last night. Se me acabó el café anoche. So I'm drinking green tea this morning to wake up. Green tea and coffee are substances. They contain caffeine, and caffeine is good for you to become alert. If you're sleepy, drowsy, sleepy, con sueño, drowsy, así un poquito medio atontado. Okay, so let me see. There we go. So se me acabó el café anoche. Repitan. Digan ustedes, I ran out of coffee last night. I ran out of coffee last night. Se me acabó el café last night. ¿Cómo dirían? Se me acabó el dinero. Pues dirían, I ran out of money. Oh, here it is. I ran out of money. Se me acabó el dinero. I ran out of money. I ran out of money. Se me acabó el dinero. I ran out of money. Se me acabó el dinero. Repitan esto, digan, I ran out of money. I ran out of money. Y se me acabó el café. I ran out of coffee. ¿Todavía tienes café? Me preguntan. ¿Todavía tienes café? Do you still todavía? Do you still have coffee? Do you still have coffee? ¿Todavía tienes café? No, ya no tengo café. No, I don't have any. No, I don't have any. Do you still have coffee?
No, I don't have any. Repitan ustedes. Do you still have coffee? No, I don't have any. I don't have any coffee. I ran out of coffee. That's why I'm drinking green tea. ¿Cómo me preguntan, ¿por qué estás tomando té verde, green tea, en vez de café? What made you change your mind? ¿Qué te hizo cambiar? Change your mind, cambiar de idea. What made you change your mind? Why are you drinking green tea instead of coffee? Instead of, en vez de. ¿Por qué estás tomando green tea en vez de café? That's a good question. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se dice pregunta? Question. ¿Y respuesta? Answer. Answer. La respuesta. Answer también quiere decir responder, contestar. Answer the question. Conteste la pregunta. Answer the question. Conteste la pregunta. And so, why are you drinking green tea and not coffee? Well, the reason is la causa, la razón, el motivo, the reason, la causa, the reason I'm drinking green tea is because I ran out of coffee. The reason I'm drinking green tea is because I ran out of coffee. The reason I'm drinking green tea is I ran out of coffee last night. That's why. And so, thank you very much. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. Thank you so much. And so, what are you thinking about? What are you thinking about? Repitan esto. What are you thinking about? What are you thinking about? Ven a alguien pensativo. Pensativo. Ven a alguien pensativo y le preguntan, What are you thinking about? What are you thinking about? ¿En qué estás pensando? ¿Ok? A penny for your thoughts. A penny for your thoughts. Un centavo por tus pensamientos. Es una expresión en inglés. A penny for your thoughts. Vean, a penny for your thoughts. Un centavo por tus pensamientos. Es decir, te doy un centavo a cambio de tus pensamientos. Es una expresión en inglés. Ven a alguien muy pensativo y le dicen, a penny for your thoughts. Thought quiere decir pensamiento. Your thoughts, tus pensamientos. A penny for your thoughts. ¿Qué estás pensando? What are you thinking about? What are you thinking about? I'm thinking about. I'm thinking about. Estoy pensando about. I'm thinking about. I'm thinking about my children. I miss my children. Extraño a mis hijos. I miss my children.
I miss my children. Vean. What are you thinking about? ¿En qué estás pensando? I'm thinking about my children. I'm thinking about my children. Estoy pensando en mis hijos. I miss my children. Extraño a mis hijos. Ahora ustedes digan, van a preguntar primero, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo se dice? ¿En qué estás pensando? Can you hear me? What are you thinking about? ¿En qué estás pensando? What are you thinking about? 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 I'm thinking about my children. I miss my children. I miss my children. Extraño a mis hijos. I'm thinking about my children. I miss my children. Extraño a mis hijos. I'm thinking about. What are you thinking about? I'm thinking about some problems at work. I'm thinking about some problems at work. ¿En qué estás pensando? What are you thinking about? I'm thinking about some problems at work. Estoy pensando en algunos problemas del trabajo. Estoy pensando acerca de. About, podemos decir que es acerca de. What are you thinking about? Acerca de. ¿Qué estás pensando? I'm thinking about some problems at work. Estoy pensando acerca de algunos problemas en el trabajo. O unos problemas. Los problemas de mi trabajo. Algunos problemas en mi trabajo. Thank you. Thank you for the doggy. Yeah, thank you. Today my goal is 25 doggies. If you can help me, si me pueden ayudar, mi meta de hoy, 25. 25. It's a good number. Come on, you can do it. You can do it. You can do it. 25 doggies. Okay? So if you have the possibility, if you can do it, I know you can. Okay? Cheers. Green tea. It's good for you. They say it's very healthy. Dicen que es muy saludable el té. Green tea. Okay, so, ¿en qué estás pensando? What are you thinking about? Thank you so much. I love you too. Mwah. Thank you. Vean, I'm thinking about my problems. I'm thinking about some problems at work. At work, en el trabajo. Repitan. I'm thinking. Vean cómo es con la lengua y los dientes de arriba. Hay que echar aire. Thinking. Como cuando decimos thank you. Thinking. I'm thinking about some problems at work. I'm thinking about some problems at work. I'm thinking about some problems at work. I'm thinking about
I'm thinking about what to say. I'm thinking about what to say to my boss. I'm thinking about what to say to my boss. Estoy pensando qué decirle a mi jefe. Vean, en español yo digo, estoy pensando qué decirle a mi jefe. En inglés le incluyo la palabra about, acerca de, estoy pensando acerca de qué decirle a mi jefe, solo que eso en español pues se oye demasiado, son demasiadas palabras. En inglés conviene decir about, porque si le falta about, yo diría I'm thinking what to say I'm thinking what to say to my boss. Se oye que le falta la palabra about. ¿Ok? Entonces, ¿en qué estás pensando? Oye, ¿qué piensas? ¿En qué estás pensando? A penny for your thoughts. Estoy pensando, estoy meditando en qué decirle a mi jefe. I'm thinking about what to say to my boss. I'm thinking about what to say to my boss. Repitan esto, digan, I'm thinking about what to say to my boss. I'm thinking about what to say to my boss. Estoy pensando en qué decirle a mi jefe. I'm thinking about what to say to my boss. Now let's say I'm thinking about what to say to my wife. I'm thinking about what to say to my wife. You gotta be careful. You gotta be careful what you say to your wife. Man, if you think you're in trouble, you gotta be careful. If you think. If you think you're in trouble, you gotta be careful what you say to your wife. You gotta be careful what you say to your wife. You gotta be careful what you say to your wife. Debes tener cuidado con las palabras que le diriges a tu esposa. Debes tener cuidado qué le vas a decir a tu esposa. Cuidado con lo que le dices a tu esposa. Cuidado con lo que le dices a tu esposa. You gotta be careful. You gotta be careful what you say to your wife. ¿Ok? Entonces, denle un consejo a algún amigo, díganle, ten cuidado, José. José Alberto, Juan Ramón, Cornelio, ten cuidado. You gotta be careful what you say to your wife. Ten cuidado con lo que le dices a la señora, a tu esposa. Repitan, you've gotta be careful what you say to your wife. Díganlo, repitan, digan esto, you gotta be careful. You gotta be careful. You've got to be careful. You've got to be careful. Se pronuncia you gotta be careful. You've gotta be careful. You've gotta be careful what you say to your wife. Tienes que tener cuidado con lo que le dices a tu esposa. You gotta be careful what you say to your wife. Cuidado con lo que le digas
You gotta be careful what you say to your wife. Denle su consejo así. Y wife con la F al final de ferrocarril. Wife. Wife. You've gotta be careful what you say to your wife. You've gotta be careful what you say to your wife. Watch your mouth. Cuidado con la boca. El pez por su boca muere, dijo San Pedro, porque era pescador. Ah, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Ok? I'm thinking about what to say to my wife. Vean. Estoy pensando qué decirle a mi esposa. Estoy midiendo mis palabras de antemano. I'm thinking about what to say to my wife. I'm thinking about what to say to my wife. Okay? I'm thinking about what to say to my wife. I'm thinking about what to say to my daughter. Estoy pensando qué decirle a mi hija. I'm thinking about what to say to my daughter. I'm thinking about what to say to my daughter. My daughter, mi hija, my daughter, daughter, practíquenlo, daughter, my daughter. I'm thinking about what to say to my daughter. I'm thinking about what to say to my daughter. Estoy pensando, en español tal vez diríamos, estoy pensando qué le voy a decir, pero aquí estoy meditando en qué palabras voy a decirle, qué le voy a decir o estoy pensando qué decirle a mi hija, what to say to my daughter. I'm thinking about what to say to my children. Estoy pensando qué decirle a mis hijos. I'm thinking about what to say to my children. I'm thinking about what to say to my children. I'm thinking about what to say to my children. Now you say it. Now you. I'm thinking about what to say to my children. I'm thinking about what to say to my children. What are you thinking about? What are you thinking about? You know, thinking is a process. Pensar es un proceso. Thinking is a process. You know, when you think, you're processing information. Okay? Yeah. This feels good. It's good for your back. It's good for your back. Es bueno para la espalda. You know, people have problems because it's hard to use your brain properly. You know, vean, el cerebro es una máquina, es una computadora. That's the brain, el cerebro. It's divided into two hemispheres, dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, the right hemisphere and the left hemisphere, the brain. The brain is a very complex machine. The brain is a very, very complex computer. Our brains are very powerful machines. Our brains are very powerful computers. Very, very powerful. Okay? They process
Tons of information. Tons. Mucha información. Tons. Toneladas. Okay, so we've been talking about health. You know, what's good for your health? To eat properly, to exercise, and to keep good mental health. Right? It's good for your general well-being, your sense of well-being. How are you feeling this morning? How are you? How are you? Hey, how are you? Hey, thank you for your gifts. Thank you for the doggy. If you can send some doggies, you know, I would appreciate it. I will appreciate all the gifts that you send this morning. Okay? Todos los regalos que puedan mandar esta mañana, todos los que gusten. I love to receive gifts. Look, I love, me encanta, I love to get presents. Vean, I love to get presents. Me encanta recibir presentes. Presentes son regalos. ¿Ya? I love to receive presents. Me encanta recibir regalos. Because, you know, my parents were very nice. My parents were always giving me gifts. I received lots and lots of gifts from my parents during my childhood. During my childhood, durante mi infancia, child quiere decir niño. Child puede ser una niña o un niño, indistintamente del sexo. Cuando yo digo child, pues no sé si estoy hablando de una niña, mujer o de un niño, varón. Child es un niño, sea hombre o mujer. Y niñez se dice childhood. Child, thank you, doggy, doggy, yay, thank you very much. Vean, durante mi niñez, during my childhood, during my childhood, during my childhood, durante mi niñez, miren, during my childhood, durante mi niñez, during, durante, my childhood, mi niñez, durante mi niñez, my parents, mis padres, my parents, gave me tons and tons of gifts. Vean, during my childhood, my parents gave me tons and tons of gifts. Durante mi niñez, mis padres, my parents, gave me, me dieron, tons and tons of gifts. Uno dice tons porque la palabra ton quiere decir tonelada. Entonces se utiliza tons of para decir gran cantidad. Tengo una gran cantidad de trabajo por hacer. I've got tons of work to do. I've got tons of work to do. Tengo toneladas de trabajo por hacer. Entonces uno dice tons para decir mucho, a lot. My parents gave me a lot of toys, a lot of gifts, muchos regalos. Mis padres durante mi niñez me dieron tons and tons of gifts. Muchos regalos me dieron mis padres. ¿Ok? Repitan. During my childhood,
My parents gave me, diríamos, very few toys. Muy poquitos regalos. Very few quiere decir muy poquitos. Very few. Very few. Vamos a decir, my parents gave me just a few. Vean. Just a few, solamente unos pocos, unos poquitos nada más, unos pocos, just a few. During my childhood, my parents gave me just a few toys. Just a few toys. Nada más unos cuantos juguetes o regalos. Pero a mí, during my childhood, my parents gave me tons and tons of toys. Gifts. Tons and tons of gifts. Toneladas de regalos during my childhood. And so that's why I'm so spoiled. That's why, por esa razón, that's why I'm so spoiled. That's why I'm so spoiled. Por eso soy tan malcriado. Pues sí, me malcriaron mis padres. It's not my fault. No es mi culpa. It's not my fault. It's not my fault. No es mi culpa. It's not my fault. No es mi culpa. Okay? Vean. I'm going to explain to you why I am so addicted to gifts. ¿Por qué soy adicto a los regalos? Okay? Vean. During my childhood, my parents gave me tons and tons of gifts. During my childhood, my parents gave me tons and tons of gifts. Durante mi niñez, mis padres me dieron tons and tons. Toneladas y toneladas. En inglés así se dice. Muchísimos. Un titipuchal, dijo Pedro Infante en la película La Oveja Negra. ¿Se acuerdan de Pedrito Infante? Sí, Pedro Infante. Yo te aseguro que yo no fui. Sí, Pedro Infante. ¿Ok? Vean, entonces, por eso soy tan malcriado. No es mi culpa. That's why I'm so spoiled. Spoiled quiere decir malcriado. It's not my fault. No es mi culpa. It's not my fault. No es mi culpa. Is it your fault? No, I don't think it's your fault. No. It's not my fault. It's your fault. Okay? So that's why I want my gifts. I really, really want my gifts. Quiero mis perritos. Si me pueden mandar un león. Si me pueden mandar una gallina. No hay gallinas, ¿verdad? Si me pueden mandar, no sé, lo que me puedan mandar. Grandes, chiquitos, pequeños, grandotes. Okay? Small, medium size, or big. Your gifts are always welcome. Your gifts are always welcome. Can you hear me? Can you hear me? Yes, your gifts are always welcome. Thank you very much. Thank you for your gifts. So it's not my fault that I'm so spoiled. Spoil someone quiere decir echar a alguien a perder.
Spoil quiere decir echar a perder, miren. Spoil. Spoil. Y fault. ¿Ok? Vean. Spoil. Fault. Spoil quiere decir echar a perder. Spoil. Fault quiere decir culpa. Fault es culpa, spoil, echar a perder. ¿Ok? Decimos, esa comida está echada a perder. That food is all spoiled. We need to tenemos que, we need to throw it away. Vean. That food is all spoiled. We need to throw it away. Esa comida está toda echada a perder. Tenemos que tirarla a la basura. Throw away quiere decir echar a la basura. Vean, throw quiere decir lanzar. Throw y toss. Vean, vamos a poner también dump. Miren, throw, toss y dump. Throw es lanzar. Throw. Throw the ball. Lanza la pelota. Throw the ball. Toss también es aventar, lanzar. Así como toss. Throw viene siendo como así, lanzar. Throw, aventar, tirar con la mano. Throw. Y toss es como también así. Toss. También aventar, lanzar. Throw, lanzar. Toss también. Toss es hacer esto. Toss. Y throw es lanzar. Y dump es tirar, así nada más, desechar. Dump quiere decir echar también a la basura, nada más que dump lo pueden hacer en cualquier lugar. Dump quiere decir desechar lo que sea en cualquier lugar. Dump, no necesariamente en la basura. Cuando decimos throw it away o toss it in the car, por ejemplo, toss it in the trash. Vamos a ver las expresiones, miren. Throw, throw alguna cosa que se echó a perder, ¿ok? Throw that apple away. O vamos a echar, mira, echa esas cebollas a la basura, por ejemplo. Throw those apples away. Throw away that apple. Throw away that apple. Echa esa manzana a la basura. Vamos a poner así, miren. Throw away that paper. Throw away that bag. Esa bolsa, échala a la basura. Throw away that bag. Throw away that bag. Throw away that bag.
Echa esa bolsa a la basura. Throw away that bag. Okay? Throw away that paper. Throw away that paper. Throw away that paper. Throw away that box, por ejemplo. Esa caja, échala a la basura. Throw away that box. Throw away that box. Put it in the trash. Put it in the trash. Put it in the trash. Ponla en la basura. Ponla en la basura. You see that box? What do you want me to do with this box? ¿Qué quieres que yo haga con esta caja? ¿Qué quieres que haga con esta caja? What do you want me to do with this box? Put it in the trash. Put it in the trash. Throw away that box. Throw away that box. Echa esa caja en la basura. ¿Ok? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que yo haga con esta bolsa? What do you want me to do? What do you want me to do with this bag? ¿Qué quieres que yo haga con esta bolsa? What do you want me to do with this bag? What do you want me to do with this bag? Toss it in the trash. Toss it in the trash. Toss it in the trash. Échala, así. Échala. Toss. Toss. Toss it. Toss it in the trash. Toss it out. Es otra. Toss it out. Échala a la basura. Toss it out. ¿Qué quieres que yo haga con esta bolsa? What do you want me to do with this bag? Toss it out. Repitan ustedes, van a preguntar, ¿qué quieres que yo haga con esta bolsa? What do you want me to do with this bag? Again. What do you want me to do with this bag? Toss it out. Toss it out. Toss it out. Put it in the trash. Ow. Ugh. I need to stretch this leg. It was kind of falling asleep. There we go. Hey, look at my toes. My toes wiggling. My wiggly toes. Want to see my wiggly? Look at my toes wiggling. Look at my toes wiggling. Yay. Okay. No, that's enough. That's enough. That's enough play. Let me take a sip of my green tea. Okay, green tea. Okay, it's good for you. Okay, so, ¿qué quieres que yo haga con esta bolsa? What do you want me to do with this bag?
Toss it out. Échala a la basura. Throw it away. Esa es la otra. Esa es muy común decir throw it away. Throw it away. What do you want me to do with this bag? Throw it away. Throw it away. Échala a la basura. Throw it away. Throw it away. Throw it away. What do you want me to do with this bag? Throw it away. Throw it away. Échala a la basura. Okay? Now, let's say another one is put it in the trash. Put it in the trash. Put it in the trash. Vean. Put it in the trash. Put it in the trash. Ponla en la basura. Put, poner. Put it in the trash. Throw it away. Toss it out. Put it in the trash. Throw it away. Throw it away. Throw it away. Toss it out. Put it in the trash. ¿Ok? ¿Qué quieres que haga con esta bolsa? Repitan. What do you want me to do with this bag? Throw it away. Throw it away. Toss it out. Put it in the trash. Now, what do you want me to do? Ahora vamos a hablar de cosas de plural, no nada más de una sola cosa. Una sola cosa es it. Una sola cosa, it. 2, 3, 4 cosas o más es they. They, como ellos, pues las cosas también son ellas o ellos, ¿verdad? Dependiendo del género. Papeles, pues son ellos. Estos papeles. Vean, aquí es this, porque es singular, es this. ¿Verdad? Aquí lo subrayé con rojo, la palabra this, porque es esta bolsa, una sola bolsa, this. Pero si estoy hablando en plural ya no va a ser this, va a ser these. Vean, these. This es este o esta, pero estos o estas en plural será these. Entonces vean, this, porque es una sola cosa, es la bolsa, pero these, voy a hablar de papeles y ya es plural. Entonces ahí va a ser these papers. ¿Qué quieres que yo haga con estos papeles? ¿Qué quieres que yo haga con estos papeles? What do you want me to do with these papers? With these papers. Vean. What do you want me to do with these papers? Con estos papeles, ahí ya es plural. Y ahí ya no voy a decir throw it away, porque no es it. Es it cuando me refiero a una bolsa, cuando hablo de una manzana que está podrida o que está envenenada, ¿verdad? La manzana que le mandó su madrastra a Blancanieves, pues tenía veneno, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho Blancanieves en vez de morder la manzana? Throw it away or toss it out. Snow White, don't eat that apple. Don't take a bite. Don't take a bite from that apple. It's poisoned. Está envenenada. Throw it away. Blancanieves, no, don't do that. Y los enanos andaban allá trabajando.
¿verdad? Los enanitos trabajando, la Blancanieves acá sola con los venados y los perros y los gatos y los pajaritos. Pues nadie le pudo decir nada. No, no, no. Throw it away. Throw it away. Toss it out. Put it in the trash. ¿Ok? Porque es una sola cosa. Throw it away. Throw it away. Pero si hablo de papeles, que es plural, es they. They, y cuando es objeto directo el pronombre es them. Them, ¿ok? Entonces, ¿qué quieres que yo haga con estos papeles? Repitan ustedes. What do you want me to do with these papers? What do you want me to do with these papers? ¿Qué quieres que yo haga con estos papeles? Échalos a la basura. Vamos a usar them, ¿verdad? Put them in the trash, throw them away. Toss them out. Vean. Échalos. La más común es, cuando hablábamos de una sola cosa, de la bolsa es throw it away. Pero ahora son papeles, es plural. Va a ser throw them away. Throw them. Throw them away. Vean. Throw them away. Throw them away. Them. Throw them away. Ahora vean. Ahí dice throw them away. Pero lo vamos a pronunciar así, miren. Vamos a hacer una contracción aquí, que no es una contracción oficial, pero es una contracción práctica. Porque, pues realmente nadie dice throw them away. Throw them away. Se dice throw them away. No throw them away. Claro, debe ser throw them away. Pero al hablar en forma natural, throw them away. Throw them, y le ponemos el apóstrofe. Vean ahí, throw, y luego le puse el apóstrofo. En inglés, apostrophe, esa comita, porque estoy sustituyendo ahí algunas letras. La T y la H las estoy eliminando para decir throw them away. Throw them away. Vean. Throw them away. En vez de throw them away. What do you want me to do with these papers? ¿Qué quieres que yo haga con estos papeles? What do you want me to do with these papers? Throw them away. Throw them away. Okay, now you. Repitan. What do you want me to do with these papers? What do you want me to do with these papers? Again, are you ready? Okay, please, talk. Hablen. Are you ready? Yes, well, you gotta be ready because you need to talk, okay? I want to see you talking. I'm watching you. I'm watching you. Okay? So you gotta be talking. You need to talk. Tienen que hablar, por favor. Y van a decir así, ¿qué quieres que haga con estos papeles? Repitan. What do you want me to do with these papers? What do you want me to do with these papers? Throw them away. Throw them away. Throw them away. Hay que echar aire entre la lengua y los dientes de arriba, echar aire así. Como cuando decimos thank you. Thank you. Thank you. Throw them away. Throw them away. Throw them away. Throw them away. Put them in the trash. Put them in the trash. Ponlos en la basura. Put them
Put them in the trash. 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 Aquí ya no queda hacer la contracción esa no puedo decir put them in the trash. Sí se puede, pero se oye bien raro. Put them in the trash. De repente por hablar rápido se deforma el lenguaje y sucede. Put them in the trash. Puede ser, pero así en forma normal, put them in the trash. Se oye mejor decir put them in the trash. Put them in the trash. Throw them away. Throw them away. Put them in the trash. Y la otra, toss. Toss. Toss them out. 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 También, porque toss es hacer esto. Es igual que lanzar, nada más que throw es como que throw es como con más dirección. Por eso, throw the ball. Lanza la pelota, tienes que dirigirla, ¿no? Throw the ball. Y toss, también nada más que toss es como en una dirección general. Algo así, toss. ¿Sí? Pero se usa toss. Por ejemplo, toss it in the trash. Toss it in the trash can. Pero la que más pueden usar es throw away. Es la que más, es la más común. Throw them away. Throw it away. Put it in the trash. Pueden decir así también. Put it, si es una sola cosa. Put them, si son 2 o 3 o 4 cosas o más. Put them. Toss them. Throw them away. Throw them away. Vean. Vean. Esa comida, toda la comida está echada a perder, toda esa comida está echada a perder, tenemos que echarla a la basura. That food is all spoiled. That food is all spoiled. We need to throw it away. Porque es comida, es una sola cosa. ¿Ok? Vean. That food is all spoiled. Esa comida está all quiere decir todo. That food is all spoiled. We need to throw it away. Repitan. That food is all spoiled. We need to throw it away. Ahora digan así. That food is all spoiled. We need to throw it away. That food is all spoiled. We need to throw it away. Spoiled. Spoiled. Echado a perder. Spoiled. Okay? Now, spoil quiere decir echar a perder. Por eso spoiled es echado a perder. Porque spoil quiere decir echar a perder. ¿Ok? Ahora, refiriéndose a una persona, quiere decir malcriar. Vamos a decir malacostumbrar. Acostumbrar al lujo. Acostumbrar a la comodidad. Eso quiere decir spoil. ¿Ok? Vean. Un marido puede decir así, un esposo puede decir, ok, vean. Vamos a decirla más directa. Una mujer que un hombre pretende, le dice así la mujer, si te quieres casar conmigo,
Me tienes que tratar como una reina. Escuchen bien lo que estoy diciendo, pongan atención, dejen en paz su café, dejen en paz lo que tengan que hacer, pónganme atención lo que les voy a decir. Y manden regalos, estamos hablando de eso, por eso estoy hablando de eso, para que manden los regalos. Yeah, that's why I'm talking about spoil. You need to spoil me. Come on. I need 25 doggies. Send the doggies, please. Or a whale, una ballena. Las moneditas de oro. No soy monedita de oro. Sombreros, los que sean, manden regalitos, pero montones, así manden montones para que se acumulen, because they add up. It's fun. It's fun. Es divertido recibir regalos, let me tell you, ¿ok? So, vean, si te quieres casar conmigo, me tienes que tratar como una reina, pero escuchen bien, para que vean lo que es el inglés. Vean que es un poquito extraño. Ay, de hecho, esa es una de las... Esa es una de las cosas extrañas del inglés. Qué raro, ¿no? Que la palabra que se usa para referirse a la comida echada a perder, spoiled, se usa para describir la situación de tratar a una mujer como una reina. Escuchen esto, es bien interesante, miren, y es una cosa que se usa mucho, es decir, la gente la usa, o sea, no les estoy platicando cosas que sean de literatura o muy raras, no, es lo que la gente habla. O sea, a mí trátame como una reina. Claro, se puede decir eso en inglés. Treat me like a queen. Vean esto, vean the meaning of words, el significado de las palabras, vean. Spoil quiere decir echarse a perder algo. La comida que está spoiled hay que echarla a la basura. No se la puede uno comer, no, claro que no, porque está spoiled. Pero esto se refiere también a la educación de los niños. ¿Ok? Vean. If you spoil your child, vamos a decir your child, if you spoil your children, they will become bad people. Vean. If you spoil your children, they will become bad people. Si usted echa a perder a sus hijos, es decir, si usted los malcría, si usted malcría a sus hijos, se van a convertir en gente mala. ¿Ya? If you spoil your children, es decir, si los dejan hacer lo que quieran y les regalan todo y les facilitan todo en la vida, van a crecer y se van a convertir en gente mala. Vean, if you spoil your children, they will grow up to be bad people. They will become. If you spoil your children, they will become. Become quiere decir convertirse, se van a transformar, se van a volver, van a hacerse gente mala si los malcrías. Es decir, si les facilitas todo y nunca los castigas, si les haces la vida fácil, eso quiere decir spoil. If you spoil your children, they will become bad people. Si malcrían a sus hijos, se van a volver gente mala. They will become bad people if you spoil your children. Y vean, refiriéndonos, volvemos a tratar a la esposa como una reina.
¿Ok? Vean. Yo quiero, ok. Si yo voy a ser tu esposa, quiero que me trates como una reina. Fíjense bien. Si quieres, miren, ok, si voy a ser tu esposa, quiero que me trates como una reina. Vean, si yo voy a ser tu esposa, if I'm going to be your wife, vean, if I'm going to be your wife, si yo voy a ser tu esposa, quiero que me trates como una reina. Fíjense. I want you. Okay. I want you to spoil me. Vean. If I'm going to be your wife, I want you to spoil me. Si yo voy a ser tu esposa, quiero que me eches a perder, quiero que me malcríes. Es decir, esto aquí se entiende, quiero que me trates como una reina. En inglés así se entiende. Cuando se trata de una esposa, spoil quiere decir tratar como una reina. Y cuando se trata de los hijos, spoil quiere decir malcriar. Y cuando se trata de la comida, spoil quiere decir echar a perder. Qué interesante, ¿no? Is that interesting? Yes, that's very interesting. Yeah, it's very surprising. Una persona que está estudiando inglés nunca se imagina encontrar una cosa así. Y hay muchas más cosas así en el idioma inglés. Muchas cosas así bien raras y bien interesantes. Porque esto lo usa la gente, así la gente habla. Y no hay confusión, es inglés, no hay confusión. Busquen todo esto que les estoy dando en Google. Busquen esa palabra spoil, la traducción al español de la palabra spoil, en un buen diccionario que les dé todas las acepciones de lo que significa spoil en español y lo van a ver. Si voy a ser tu esposa, quiero que me trates como una reina. If I'm gonna be your wife, I want you to spoil me. Quiero que me eches a perder, quiero que me malcríes. ¿Ok? Ok. Entonces eso es spoil. So, vean, esa comida está echada a perder. Vamos a decir, por ejemplo, esos huevos están echados a perder. Those eggs are spoiled. Those eggs are spoiled. Esos huevos están echados a perder. Those eggs están spoiled. Vean. Those eggs are spoiled. Esos huevos están echados a perder. Ok. Ok. Ok, that boy, he is a spoiled kid.
Vean. He is a spoiled kid. Él es un niño malcriado. Kid puede ser niño o niña, es como child. Vean, él es un niño malcriado. He is a spoiled kid. Él es un niño malcriado. Those eggs are spoiled. Esos huevos están echados a perder. Ahora vean. Me encanta tratar a mi esposa como una reina, vean. I love to spoil my wife. Vean, aquí esto que está diciendo este señor, I love to spoil my wife. Me encanta tratar a mi esposa como una reina. Es decir, spoil, cuando se refiere uno a una esposa, puede ser inclusive al esposo. Cuando una mujer trata muy bien al esposo, se dice que está spoiling. Y claro, es una palabra que se usa así en un buen sentido. O sea, cuando hablo de, miren, cuando hablo este spoil, este de la esposa, esa es una cosa buena. No es que estés malcriando a la mujer. Bueno, se puede ser, puede ser, pero una mujer casada, pues ya es un adulto, ¿no? No le estás echando a perder. La estás tratando como una reina. Te conviene. Es algo que del amor, de la relación, estás obsequiando a tu mujer y le estás tratando como una reina. Estás spoiling. Esa es una cosa buena. No es una cosa mala. Es una cosa buena tratar bien a la mujer. O viceversa, ¿verdad? También la mujer al hombre, spoil. Pero hacer eso con los hijos está mal, porque se pueden volver criminales. Criminales. Sí. If you spoil your children, no los castigas, te estás regalando cosas todo el tiempo, ¿verdad? Spoiled, you're spoiling your children. Hey, you're spoiling your children. Estás malcriando a tus hijos. You're spoiling your children. That food is spoiled. Está echada a perder la comida. O sea, en el sentido de los hijos y de la comida, spoil significa algo negativo, echado a perder, malcriado. Pero en el caso de una esposa, no, es una cosa positiva. Pues trátala bien, pues, para que te quiera y se quieran, y eso es una cosa buena. Trátala como una reina. Eso es una cosa buena. Se fijan pero tiene relación, porque en la crianza de los hijos, spoiling a child es una cosa mala. Definitivamente, ¿no? O sea, hasta cierto punto hay que tratar a un niño con amor. You need to love your children and give them love and little gifts and you know, be a good parent. Ser un buen padre de familia. Pero ya spoiled, que le digan a un niño que es spoiled, le están diciendo que es un niño malcriado, y eso es negativo, eso no es bueno. Pero a spoiled wife, eso es algo positivo, porque están tratando a su esposa como una reina, y viceversa, tratar al hombre como un rey. Spoil my husband. Lo usa la gente en el vocabulario normal de la vida. Constantemente lo están diciendo. Un hombre casado aquí en Estados Unidos, donde se habla el inglés como idioma nacional, la gente casada usa esa palabra spoil, refiriéndose al trato que se tienen como pareja miles de veces durante sus matrimonios. Se usa mucho la palabra spoil. Entonces vean, cuando se refiere a la comida, decimos, esos huevos están echados a perder. Those eggs are spoiled. ¿Ok? Él es un niño malcriado. He is a spoiled kid. I love to spoil my wife. Vean, I love to spoil my wife. Esta frase se lo aseguro que lo dicen los señores cantidad de veces. Por ejemplo,
Alguien que le está comprando un buen regalo a la señora en la tienda, pues es algo que le puede decir al empleado de la tienda o a la persona que le vende el regalo, ¿verdad? Yeah, mire, I love to spoil my wife. I love to spoil my wife. Que le compra un buen anillo de brillantes, que le compra joyas, que le compra, ¿verdad? Un buen auto, que le compra cosas de lujo, que gasta en ella, que se la lleva de viaje a Disneylandia, ¿verdad? I love, o Disney World también. I love to spoil my wife. I love to spoil my wife. Me encanta tratar a mi esposa como una reina, ¿ok? ¿Sí ven? Lo que significa spoil. So, my parents, a mí en lo personal, mis padres, my parents spoiled me, ¿ok? Mis padres a mí me malcriaron mucho, mucho. Yo de chiquito, pues, growing up, during my childhood, my parents gave me many, many gifts. During my childhood, durante mi niñez, during my childhood, durante mi niñez, child es niño, childhood, durante mi niñez. During my childhood, my parents did a good job spoiling me. Miren, durante mi niñez, mis padres hicieron un buen trabajo malcriándome. Me malcriaron mucho mis padres. Vean, during my childhood, my parents did a good job spoiling me. Durante mi niñez, mis padres hicieron, did, es el pasado de do. Hicieron. During my childhood, my parents did a good job spoiling me. Spoiling me. During my childhood, my parents did a good job spoiling me. That's why I really love to get presents. Por esa razón, that's why I love to receive gifts, to get presents. To get gifts. Presents or gifts, to get gifts. Vean. That's why I love to get gifts. During my childhood, my parents did a good job spoiling me. Durante mi niñez, mis padres hicieron un buen trabajo malcriándome. Me malcriaron y lo hicieron bien. Right? During my childhood, my parents did a good job spoiling me. That's why I love to get gifts. That's why, por eso. That's why I love to get gifts. Por eso me encanta recibir regalos, right? So, yeah, send your gifts. The doggies, the whales. I need to stretch my legs. Yes. Oh, yes. So we were talking about the brain, and we were talking about, life and dreams. Why is it important to think about your dreams?
Why is it important to think about your dreams? You see, dreams are imagination, are things that you imagine. Okay, what is the difference between dreams and imagination? What is the difference between? Between quiere decir entre. Vamos a ver cuál es la diferencia entre. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? What's the? ¿Cuál es la diferencia? What's the difference between? ¿Cuál es la diferencia? What's the difference between dreams and imagination? ¿Cuál es la diferencia entre sueños e imaginación? What's the difference between dreams and imagination? What's the difference between dreams and imagination? ¿Cuál es la diferencia entre? Between quiere decir entre. Between. Entre algo, así, between. Between you and me. Aquí entre tú y yo. Between us. Entre nosotros. Between us. Vean. ¿Cuál es la diferencia entre sueños e imaginación? What's the difference between dreams and imagination? Okay, now repeat after me. Repitan. What's the difference between dreams and imagination? What's the difference between dreams and imagination? What's the difference? Can you think? You know? Un niño que dice, I don't know what to do. No sé qué hacer. I'm bored. Estoy aburrido. I'm bored. Estoy aburrido. I'm bored. I don't know what to do. I'm bored. I don't know what to do. Un niño, ¿no? Un niño pequeño, un niño de 7, 8 años. You know, a 7-year-old, 8-year-old kid. I'm bored. I don't know what to do. Estoy aburrido, no sé qué hacer. Repitan, digan esto. I'm bored. Díganlo. I'm bored. I don't know what to do. I don't know what to do. I'm bored. I don't know what to do. Come up with something. Well, come up with something. Pues inventa algo. Inventa algo. Well, le contestamos así. Well, come up with something. Come up with something. Use your imagination. Use, usar. Cuando dicen, use la otra puerta, ¿han visto letreros que dicen así? Use the other door. Van a entrar en un comercio, en una tienda. Van a entrar por una puerta y dice, hay un letrero. There's a sign that says, use the other door. Use the other door. Use la otra puerta. Have you seen that?
Use the other door. Use la otra puerta. Use es usar. Use. Use your hands. Use both hands. Use your brain. Use su cerebro. Piense. Use your brain. Usar. Use. Use tal cosa. Use la otra puerta. Use the other door. Vean. Entonces dice un niño pequeño. Dice un niño, I'm bored. I don't know what to do. Estoy aburrido, no sé qué hacer. O aburrida, puede ser una niña, mujer. I'm bored. I don't know what to do. Well, come up with something. Use your imagination. Right? Well, come up with something. Come up with something. Inventa algo. Come up with something. Something es algo. Something. Come up with something. Inventa algo. Use your imagination. Usa tu imaginación. Okay? Now you, repeat after me. Repitan. I'm bored. I don't know what to do. No sé qué hacer. I don't know what to do. I'm bored. Hablen, díganlo. Digan esto. I'm bored. I don't know what to do. Ahora repitan. Well, come up with something. Bueno, pues inventa algo. Repitan. Well, come up with something. Use your imagination. Use your imagination. Okay? As adults, we expect children to use their imaginations. Why? Because we remember when we were kids. I'm going to do some yoga. Do you mind? Yoga. That's why I sleep on the floor. When you sleep on the floor, you can do yoga. Look, I'm doing yoga. Yay! Yoga. I'm doing yoga. You see? Por eso me gusta dormir en el piso, porque si no puede uno dormir, puede uno hacer yoga. If you can't go to sleep, you can do yoga. Look, yoga. I'm doing yoga. I'm doing yoga. Yeah, you see? That feels good. That feels good. Yeah, you know, when you sleep on the floor, you can do yoga, you can exercise, you can, like, you know, stretch. Stretch quiere decir estirarse. You can stretch. Let me do the table. Look, I'm a table now. Miren, soy una mesa. You can put your coffee cups on me. Okay, so, yeah. Okay, now I'm ready. Can you hear me? Okay, so, how's it going? How's everything going? Are you having a good time? Are you learning English? That's the idea. Okay, so, imagination. So, we as adults, we expect children to use their imagination. You know, like, you know, a child can talk to a toy like this, like, you know, Mr. Dungaree, I can talk to him. Hi, Mr. Dungaree, how are you? I'm doing fine. What about you? Well, I'm teaching a class here with my students. Say hello to my students. Hello students, how are you? It's good to see you. Even though I cannot see you, but I can imagine you're there. You see, Mr. Dungaree is using his imagination. He's using his imagination because even though he cannot see you, he can think, he can create an image of you. He can create an image of the people who are watching this live. You know, Mr. Dungaree, how old are you? I'm 6 years old, you see?
Wow, you're already 6? Wow. Time really goes by, you know? So Mr. Dungaree is using his imagination because he's a little kid. He's 6 years old, you know? So he can imagine the people watching this live. Él se puede imaginar a todos ustedes viendo su teléfono, viendo la pantalla de sus tabletas, de sus teléfonos, de sus compus, ¿verdad? He can imagine, he can use he's using his imagination because he's a little kid. You know, Mr. Dungaree is using his imagination, and I can talk to him because he can come up with something. Él puede inventar cosas. Yeah. Mr. Dungaree, what do you want to become? What do you want to be when you grow up? Le estoy preguntando qué quiere ser cuando sea grande. Mr. Dungaree, what do you want to be when you grow up? Can you tell us? Yeah, I want to be a firefighter. Oh, you want to be a firefighter? Why? Isn't it a little bit dangerous? Yeah, I know it's dangerous, but it looks exciting, you know, to go out and put out fires and rescue people and rescue kitties from up, you know, when they climb up the trees and you know, do rescue things and you know, stuff like that. It looks exciting, you know, to be in the fire trucks and you know, when there's a fire, all the sirens, ooh, 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 ooh. You know, the sirens sound like that, Mr. Dungaree. Yeah, they're noisy. They're very loud. I know they're very loud. And they go in the street and they can run red lights. Oh, really? They can run red lights. Yeah, se pasan las luces rojas del semáforo. Eso es cierto. So is that why you want to be a firefighter? Yeah, it is exciting. It's exciting. I want to be a firefighter. That's pretty cool. That's pretty cool. You see, Mr. Dungaree is using his imagination. Está usando su imaginación. Y todos los niños lo pueden hacer. Is that right, Mr. Dungaree? Yeah, all kids can use their imagination because they're little children and they can think of things. They can imagine things. They can see things in their mind's eye. Wow, Mr. Dungaree, who's teaching you all these things? Mr. Dungaree really knows. Yes, he knows how to express himself. You're very smart, Mr. Dungaree. You're very smart. Thank you. I know I'm smart. Well, yeah, you know you're smart. So, a child can use his imagination, his or her imagination, to imagine things. Imagine means to see things in your mind. Imaginar quiere decir ver cosas en tu mente. Mr. Dungaree can imagine you. I can imagine you. I close my eyes and I can see all of you watching me. I can see all of you. Los puedo ver a todos. I can see all of you watching me on your phones, on your tablets, on your computers. Yeah, I can see all of you in Argentina, Brazil, Panama, Costa Rica, Mexico, Canada. I can see all of you. Yeah, you see, because I'm using my imagination. So imagination is something that it's a device, es un método, es un aparato que se tiene, ¿verdad? Un device, es como un teléfono, es como tener un teléfono, pero dentro de su mente, de su corazón, porque también usamos la imaginación para afectar nuestras emociones. Por ejemplo, si yo pienso en mi novia, ¿ya? Hey, do you have a girlfriend? Yeah, I have a girlfriend, Mr. Dungaree. What do you think? I'm a man. I need a girlfriend. No, but I've never seen your girlfriend. You're lying. No, Mr. Dungaree, I'm not lying. I have a girlfriend. Come on. No, you don't have a girlfriend. He doesn't have a girlfriend. He's lying. He's lying. He's lying. Yeah, okay. Stop, Mr. Dungaree. I can have a girlfriend. I have an imaginary girlfriend. Man, I'm sorry. Yeah, okay. My girlfriend is an imaginary girlfriend. Tengo una novia imaginaria. Okay? Thank you, Mr. Dungaree. Gracias por ponerme aquí en vergüenza delante de la gente. ¿Qué van a pensar de mí?
¿Que tengo una novia imaginaria? Bueno, well, yeah, it's my imaginary girlfriend. Se habla de que los niños tienen un imaginary friend, right? ¿Sí? Vean, cuando un niño dice, I'm bored, I don't know what to do. Y le decimos, well, come up with something. Inventa algo. Use your imagination. I'm bored. I don't know what to do. Well, come up with something. Use your imagination. Okay? So now, Mr. Dungaree has, he's a big mouth. And now he told on me. He told you that I have a girlfriend, but it's an imaginary girlfriend. Thank you, Mr. Dungaree. Thank you so much. Thank you. Okay. So, yeah, I have an imaginary girlfriend. Yo tengo una novia imaginaria. ¿Sí? Pero tengo novia. ¿Qué? Hay quienes no tienen ni eso, ¿verdad? Se andan comprando muñecas ahí en Japón, ¿no? De que tengo yo no necesito muñeca, yo me la imagino. Pues claro, el poder de la imaginación. Vean, se habla de los niños que tienen un imaginary friend, ¿ok? Uno dice, my son, my 6-year-old son has an imaginary friend. Vean, mi hijo de 6 años tiene un amigo imaginario. My 6-year-old son has an imaginary friend. My 6-year-old son has an imaginary friend. Mi hijo de 6 años tiene un amigo imaginario. ¿Se lo imagina? Repitan esto. My 6-year-old son has an imaginary friend. My 6-year-old son has an imaginary friend. Okay? Mr. Dungaree already told you, I have a girlfriend, but my girlfriend is in my imagination. I have an imaginary girlfriend. Now, what's the difference between dreams and imagination? Okay? ¿Cuál es la diferencia entre sueños e imaginación? Okay, because both dreams and the things that you imagine are visuals, are visual experiences. Okay? Dreams, los sueños, and the things that you imagine are both visual experiences. Son experiencias visuales, right? Sensory, mostly visual, but sensory experiences. Look, dreams and the things that you imagine are both, los dos son, visual and sensorial experiences. Son cosas que se viven. Experience quiere decir vivir algo. Okay? Now, when you dream, you see things, but also you feel things. Okay? When you dream, you see things, you see, you hear, you feel. You know, you feel scared. While you're dreaming, the things that you see in your dream can make you scared. You know, when you dream, when you dream, you see, hear, you see and hear things.
When you dream, cuando sueñas, you see and hear things. Cuando sueñas, ves y oyes cosas. Things, cosas, hear, oír. Repitan. When you dream, you hear, when you dream, you see and hear things. When you dream, you see and hear things. Okay? You experience a different world. You experience a different world. World quiere decir mundo. World, mundo. Vean. When you dream, you see and hear things. Cuando sueñas, ves y oyes cosas. You experience a different world. La palabra experience quiere decir experiencia. ¿Tiene usted experiencia? Cuando van a solicitar un trabajo, les dicen, ¿tiene usted experiencia? Do you have any experience? Por ejemplo, ¿tiene usted experiencia como niñera? Do you have any experience as a babysitter? Do you have any experience? Tiene experiencia. Experience. Ahora, como verbo, decir I experience, eso quiere decir yo vivo. O sea, yo vivo de vivir una experiencia. Eso quiere decir experience. Vean. Vean la palabra experience, cómo está ahí. Ahí está funcionando como verbo. Ahí no quiere decir experiencia. Ahí quiere decir usted vive. Usted percibe. ¿Ok? Porque en español, en inglés está la palabra experience como verbo. Y yo decía, I experience, you can experience, I experience, they experience. Como si el verbo en español fuera experienciar. Vamos a suponer que hubiera un verbo así en español, experienciar. Pues eso se dice en español, se dice, se vive, se percibe. Vean. When you dream, cuando sueñas, when you dream, you see and hear things, ¿verdad? Cuando sueñas, ves y oyes cosas. When you dream, you see and hear things. You experience a different world. Tú percibes un mundo diferente. Percibes. You experience a different world. When you dream, you experience a different world. Now let's say, use your imagination. I can imagine that I have a girlfriend, right? Yo me puedo imaginar que tengo una novia, right? Like Mr. Dungaree already told you. Yeah, he doesn't have a girlfriend. He's lying. Now, I'm not lying anymore, Mr. Dungaree. Ya no estoy diciendo mentiras. Sí tengo una novia, pero es imaginaria. Okay? I have a girlfriend. Yeah, I use my imagination. Sometimes I dream about her. Yeah? Yo tengo una novia imaginaria. I have an imaginary girlfriend. Yo tengo una novia imaginaria. I have an imaginary girlfriend. Sometimes I dream about her. Vean, a veces. Sometimes
I dream about her. Vean, a veces sueño con ella. I have an imaginary girlfriend. Sometimes I dream about her. A veces sueño con ella. So, imagination and dreams. What are those? Those are experiences, okay? So, dreams and imagination are both experiences, okay? So, I'm bored. Estoy aburrido, no sé qué hacer. I'm bored. Repitan, I'm bored. I don't know what to do. Pues inventa algo, usa tu imaginación. Repitan, well, come up with something. Use your imagination. Okay? So, imagination and dream world. Vean, tenemos imagination, imaginación, imagination, and dream world. Vean. Imagination and dream world. Tenemos dos áreas de vivencias mentales. Mental, todo está en la mente. Todo está en la mente. Yo me imagino experiencias. Cierro mis ojos. I close my eyes and I imagine. I use my imagination. Y yo me imagino a todos ustedes. ¿Cuántas personas me están viendo ahora mismo? How many people are watching this live right now? And I can close my eyes and I think of you. I can think of your faces. And I can think of, the color of your skin, the shape of your eyes, the color of your eyes, what you're wearing, the clothes that you have on, how you're holding the phone, or if you have the phone on your table, or if you're watching me on a tablet or a computer. I can imagine things. Yo puedo imaginarme cosas usando la voluntad. Esa es imaginación. Imagination. Let's say it's voluntary. Imagination is voluntary, voluntaria. Y dream world, el mundo de los sueños, dream world is involuntary. Involuntary. ¿Ok? Vean. La imaginación podríamos decir que es voluntaria, porque yo cierro los ojos y yo me imagino lo que yo quiera. Me imagino a mi novia, porque es mi novia imaginaria, right? Y me afecta, emocionalmente me afecta pensar en mi novia que no existe y aún así me afecta a mí emocionalmente. Pueden imaginarse ustedes cosas y casi siempre son cosas negativas. Por ejemplo, se están imaginando cosas negativas de lo que sea. Negative things. Most people, la mayoría de la gente, usa su imaginación para cosas negativas. Los resentimientos, lo que me dijo, lo que no me dijeron, me merezco más. Somos víctimas. Siempre nos hacemos víctimas. Es que así es, la vida es así. Porque somos víctimas de la naturaleza. La naturaleza nos va a matar. ¿Saben qué es lo que nos quiere hacer la naturaleza? Mother Nature wants to kill us and she will succeed. La naturaleza nos quiere matar y lo va a hacer. Algún día vamos a morirnos porque la madre naturaleza nos va a matar. Nos va a matar. Eso es obvio. That's obvious. Mother Nature will kill you and kill me.
We will all die. We're gonna die. Vamos a morirnos todos. O sea que estamos en una guerra. Somos soldados. Tenemos razón. La gente que piensa negativo tiene razón. Pues sí, porque el mundo es peligroso. El mundo es nuestro adversario y somos víctimas. That's correct. Si se hacen las víctimas es porque somos víctimas. No somos Dios. We are not God. No, so we are victims. Entonces la mayoría de la gente se imagina cosas negativas, mis rencores, lo que yo me merezco y lo que no tengo. Soy víctima, tengo que trabajar, I have to work, I have to make a living, I have to put up with people, tolerate people, I have to live, I hate people. You know, so, algunas personas terminan odiando a su prójimo. ¿Por qué? Porque lo que están no controlan su imaginación. Right? Es bien simple, pero es bien difícil. ¿Quién puede controlar su imaginación? ¿Quién puede? ¿Hay quien puede? Pues es bien fácil. Nomás imagínense las cosas. Oye, mira, me voy a imaginar. Usen su imaginación. Use your imagination. Entonces tenemos que son experiencias mentales que imagination and dream world. Dream world. Los sueños, esos son imágenes y vivencias involuntarias, mientras que la imaginación podríamos decir que es voluntaria, pero ¿qué sucede? La gente usa su imaginación para cosas negativas. Soy víctima, me hace falta tal cosa, no tengo amor en mi vida, me falta, tengo que trabajar, I'm a victim. Pero si le hacen como Mr. Dungaree se imagina que él es un bombero y que está rescatando, ¿verdad? A muchachas, ¿verdad? Muchachas, modelos, actrices de Hollywood, actrices de cualquier país, de Francia, está rescatando modelos. Yeah, he's using his imagination. Is that right, Mr. Dungaree? Yeah, I love girls. Yeah, I'm crazy. But yeah, okay. I know you're crazy about women. Yeah, chiquillo es bien enamorado, Mr. Dungaree, right? Entonces, usar su imaginación para cosas positivas no es fácil. Por eso los que escriben esos libros y hacen videos de motivación, ¿cómo vas a motivar a una persona que está deprimida? ¿Cómo le vas a hacer para motivar a una persona que está deprimida? ¿Cómo le haces? A ver, motiva a una persona que está deprimida. Motiva a cualquier persona. Un ratito están leyendo un libro de cómo hacerse rico. Ay, me voy a hacer rico. ¿Cuál te va a hacer rico? Pues soy feliz. ¿Cuál eres feliz? No se puede. No es fácil. Vean. El mundo de la mente. Y es tan difícil que hace más de 100 años el doctor Freud, Sigmund Freud, descubrió para la raza humana el poder de la mente. Sí se equivocó en muchas cosas el doctor Freud porque él mismo estaba enfermo, él mismo sufría de neurosis. Claro, pues sí, pobrecito, estaba enfermo. Se escapó de los nazis, lo iban a matar. El régimen del Tercer Reich, Adolfo Hitler, se tuvo que escapar de Europa, se tuvo que ir a Inglaterra, el doctor Freud. Y estaba enfermo. Él estaba enfermo, era un señor con neurosis. Pero era un genio. Y Sigmund Freud descubrió que los sueños son importantes, que el alma es eterna. Él nos lo dijo, el alma es eterna y por eso es importante cuidar tu alma. Sigmund Freud. Yo estoy estudiando sus libros, estoy estudiando, este es un ensayo y tengo ahí también la interpretación de sueños de Sigmund Freud. El alma es eterna, soul is eternal.
Entonces no es necesario decirle a la gente, piensa positivo. No, piensa que tu alma es eterna. No se va a acabar. It's eternal. Soul quiere decir alma. Your soul is eternal. Okay? So, use your imagination like Mr. Dungaree. Mr. Dungaree uses his imagination. I use my imagination and I have a girlfriend. In my dreams, I have a girlfriend. So, find a way to use your imagination and we'll be talking. Okay, thank you for your gifts. Thank you very much for watching. I love you. Mwah. I love you all. I love you because love is important. That's something that you can do. You can use your imagination to love everybody. It's not hard to do. It's easy. It's easy to love. Okay, it's just you just have to will yourself. You have to feel it. You have to say it. You have to just imagine that you love people. Okay, and I love you because you're watching me, and I'm helping you, and you're helping me. Thank you for your gifts. Thank you for being on this live this morning live. It was a real pleasure for me to talk to you about dreams and Dr. Freud and the brain, the brain, the organ that we use to think, the brain. Your brain, use your brain. Usen su cerebro, use your brain. Use your brain. It's a powerful machine. It's powerful. Use your brain. Right, Mr. Dungaree? Yeah, use your brain, use your brain. Don't be stupid. No, don't say that. No les digas así a la gente como que don't be stupid. No, just use your brain, okay, Mr. Dungaree? Behave yourself. Okay, I'm sorry. I didn't mean to call you stupid, you idiots. No les digas así como que you idiots. No, Mr. Dungaree. Stop, Mr. Dungaree. Stop misbehaving. You're embarrassing me. Me estás poniendo en vergüenza. Novia imaginaria. Este chiquillo. Mira nada más. ¿Ya? You're embarrassing me. Me estás poniendo en vergüenza, Mr. Dungaree. You're embarrassing me. You're embarrassing me. No te voy a dar cereal. Okay, so I'll be seeing you at 6 o'clock tonight, Houston time. Thank you very much. Thank you very much for your presence. Thank you very much for your gifts. I'll be seeing you tonight. See you tonight. See you tonight.